እዋናውን ጸብጻብ ብዛዕባ ካብ ዕድና ወርቂ ክሳብ ገዛን ገዛ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ግፋ መናእሰይ ነዚ ዛንታ ንምስንዳ ብዕጡዋት ምስተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያት ካብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መናእሰይን ነዚ ጸብጻብ ዝዋደደ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ዘዘራረበ ኮይኑ ሰነዳት ሕክምናን ገለ ተንቀሳቃሲ ምስልታት እውን ከም ዝረኸበ ይሕብር። ቢሮ ሰላም ጸጥታን እትኽልል ኣብ ትግራይ ዝተመልመሉ መናእሰይ ንሰራዊት የሰልጠን ከም ዘሎ ዝኣምን እንትኾን መስርሕ ምልመላ ግና ብመንግስቲ እትኽልል ከም ዝፍጸም ገሊጹ። ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ብምንጻግ ስልጣን ዝሓዘ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ብዘካየደቶ ብይናዊ መረፃ ተመሪጹ ዝነበረ ክልላዊ መንግስቲ ጉድድ ወታደራዊ ግፋ የካይድ ከም ዘሎ ይኸስስ። ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ኣብያተ ጽሕፈትን ነቲ ይካይድ ዘለዎ ፍርግፋ ነጺጎምዎ ኣለዉ። እንተኾነ እዞም ዕባለታትን ወታደራዊ ግፋን ካልእ ዙር ኩናት ከየስዕቡ ህዝባዊ ሸቐለት ፈጢሮም ይርከቡ። ነባራይ ከተማ ዓድዋ ኣቦ ሓንቲ ቆልዓ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ካልስን ናይ ውሽጢ ስራን እናዘረበ ምሻጥ ዝረኸቦ ገንዘብ ህይወትን ምምራሕ ኾነ ክራይ ገዛን ምኽፋል ክመልአሉ ኣይከኣለን። ኣብ ዞባ ማእኸል ናብ ትርከብ ወረዳ ሕሳኣ ፍሉይ ቦታ ጣብያ ዓዲ ፍታው ወርቂ ክኣርይሉ ይኸይዱ። ወርቂ ኣርዩ ዒሎም ኣብቲ ከባቢ ንእሽተይ ኬንዳ ሰሪሖም እዮም ዝድቅሱ። ኣንጊሆም ገስኪሶም ድማ ናብ ወርቂ መራ ይወፍሩ። 13 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት 11 ፍርኣን መሬት ወገግ ምስ በለ ከም ልሙድ ክወፍሩ እንትለዓሉ ዝሪኦም ብዕጡዋት ፖሊስ ከም ዝተኸበቡ ተረዲኦም እቶም 180 መናእሰይ ብኣስታት 25 ዕጡዋትን 4 ፖሊስን ተገፊፎም ኣብ ከተማ ሕሳኣ ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ፍታው ተወሲዶም ኣብ ሓደ ክፍሊ ብዘይ ምግብን ማይን ተቆሊፎም ሓዲሮም። ንጽባሒቱ 14 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ሲቪል ተኸዲኖም ሽጉጥ ዝዓጠቑ ሰባት ምስ ዘዐጀብዎም ፖላዊስ መጺኦም ናብ ግንባር ናብ ብረታዊ ቃልሲ ንኽንከይድ ከም ዝገፈፉና ነጊሮምና ይብል ሓደ ካብ ኣውቶቢሳት ተጻዒኖም ኣብ ዞባ ማእኸል ጥቓ ነበለት ናብ ዝርከብ ሰጉሕ ዝበሃል ወታደራዊ መሰልጠኒ ከም ዝጓዓዝዎም እቶም ምንጭታት ይገልጹ። ኣብ ጣብያ ማርያም ሸዊቶ ምስ በጽሑ ተስፋይ ካብቲ ግፋን ዝጽበይ ወታደራዊ ተዓሊምን ንምህዳም ካብ ማኪና ሰሊሉ ኣብ መንገዲ ወዲቑ ዝረኸብዎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሞባይሉ ካብ ጅቡእ ብምውፃእ ነቲ ሕዚ ኣብ ኣኽሱም ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ናትና ንተስፋይ ዘልዕሉ ዘሎ መንኣስ ሓዊ ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ደው ኢሎምሉ። ካብ ሞባይሉ ቁፅሪ ኣውፂኦም ደው ኢሎም ሓዊ ዲኻ ኢሎምኒ እወይለዮም ሓዊ ካወዲቑ ረኺብናዮ ኣለና ዳርጋ ሞይቱ እዩ ዝኒሄ ቤተሰብ ለኣኽ ኢሎምኒ ኣብ ርእሱ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎ ካብ ኣኽሱም ሪፈራል ሆስፒታል ናብ መቐለ ሪፈር ኢሎም ነይሮም። ናብ መቐለ ስለ ዘይበፅሐልና ብህይወት ግና ናብ ናይ ውልቀ ሆስፒታል ክንእትዎ ኢልና ኣብዚ መጥባሕቲ ናይ ርእሲ ተገይሩሉ ይብል ብዛዕባ ኩነታት ሓውን ትገለጽ። ሓወይ ብጭንቂ እዩ ናብ ምእራይ ወርቂ ኸይዱ ክሳብ ሕዚ እውን ውኑ ይፈልጥን ክዛረባ ኣይክእልን 7 መዓልቱ ቢቢሲ ካብ መባእታዊ ሆስፒታል ናትና ዝረኸቦ ሕክምናዊ መረዳእታ ወዲ 36 ዓመት ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ሆስፒታል ክትትል ሕክምና ከም ዝገበረን ከቢድ ናይ ርእሲ ጉድኣት ከም ዘወረዶን የረጋግጽ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ወረዳ ሕሳኣ ኣይታ ኤልያስ ገብሩ እዘን ናይ ባዕልኻ ፖለቲካዊ ረብሓ ህዝብ ንምድንጋር ጸገማት ንምፍጣር ዝሰርሕዎ ኣካላት እንተዘይኮይኖም ብኡ ደረጃ ዝተኻየደ ግፋ የለን ንሕና ከም ወረዳ ገፊፍና ስለ ዘሰለፍና ይኾነ ዝወደኣ ንፈልጦ የለን ዝብል ምላሽ ሂቡ። ብተመሳሰል ብ17 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጥቓ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝርከብ 2 ወርቂ ዝዕደነሎም ኣባ ገባን ሩባ ኸዛን ካብ ዝበሃሉ ከባቢታት ኣርምሱሳ ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ገጾም ብኽሹፍ ዝሽፈኑ ዕጡዋትን ንልዕሊ 700 ሰባት በስገዳድ ከም ዝገፈፉ ቢቢሲ ካብ ግዳያትን ኣባላት ስድራን ሓበሬታ ረኺቡ። ኣቦ 4 ቆልዑ ኣይተ ሰሎሞን ሃይለማርያም ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንኻልኦት ሰባት በአዱግ እምንን ሑፃን ብምሽካም መዓልታዊ ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሑ ብዝረኽቦ ገንዘብ እዩ ደቂ ዝዕቢ ነይሩ። ኣብቲ ዕለት ሩባ ኸዛ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ወርቂ ዝኣርዩ ሰባት ሓመድ ከጉዕዘሎም ተስማዕሚዖም ወሲዶሞ። ብድሕሪኡ ሰሎሞን ወዲ ሓዊ ኣቦኡን ናብ ገዝኦም ኣይተመለሱን። በዓልቲ ንድኡ ወይዘሮ መድረኽ ኪዳነ ማርያም ብሶኒ ናብ ስራሕ ምስ ከደ ንጉህ ሰዓት 3 ወሲዶሞ። እቶም ኣእዱግ ካልእ ሰብ እዩ ናብ ገዛ ውፅእዎም። ስርሐይ ኣብ ወሰን ጽርግያ ስለ ዝኾነ ተገፊፎም ብማኪና ክሓልፉ ርኤ ኣብዚ ማኪና ኣሎ ምስ በልኒ 500 ብር ተለቂሐ ሃቡለይ ኢለ ሂበዮም ትብል። በዓል ገዛ ማይ ቅነጣል ሓሊፍካ ናብ ዝርከብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ከም ዝተወሰደ ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ትገልጽ። ብጣዕሚ ኢና ተጨኒቕና ዘለና ቆልዑ ናፊቖም ኣቦና እናበሉ ይሕምሱና ኣለዉ
እዞም ቆልዑ ጠዋሪ የብሎም ሰለሞኑን ድሌት የብሉን በኃይል እዮም ወሲዶሞ ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተክላይ ተስፋይን ምክትል ከንቲባ ኣይተ ዘርአይ ሓጎስን ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይሰመረን ዘካርያስ ኣብቲ ዕለት ኣብ ኣባጋባ ብኽሹፍ ገጾም ዝተሸፈኑ ዕጡዋት ካብ መንጎ ዝተገፈፉ ኣማይት ሰባት እዩ ነቲ ኣብ ጎድጓዶ ወርቂ የኣሪ ዝነበረ ሰብ ብበትሪ እናወቅዑ ገፊፎሞ መንነቶም ኣይፍለጡን ካብ ዓይኖም ወፃኢ ገጾም ኣይረኣዩን ኩሉ ሰብ ነብሱ እዩ ነይሩ ኣብ ጉድጓድ ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ውሽጢ ስረ ወፃኢ ክዳን ኮነ ጫማ ኣይገበረን ብበትሪ ካብ ምውቃዕ ሓሊፎም ክሳብ ጥይት ምትኳስ በፂሖም እንታይ ገይረ ኢልካ እንተሓቲትካ መልሱ በትሪ ይብል ግዳያት ከም ዝበልዎ ካብ ወረዳታት ጠንቋ ምላሽ ቀይሕ ተክልን ዓብዪ ዓድን ዝመጽኡ ካብ ኣባጋባ ዝተገፈፉ 500 ሰባት ናብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ነቶም ካልኦት ካብ ቆላ ተንቤን ዝመጹ 200 ሰባት ድማ ኣብ ጥቓ መዕደል ነዳዲ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ናብ ዝርከብ ዘይተወድአ ህንፃ በቶም ዕጡዋት ተወሲዶም ድሕሪኡ ንጸጥታን ፖሊስን እታ ከተማ ከምኡውን ንምምሕዳር ከተማ ዓብዪ ዓድን ወረዳን ኣረኪቦሞም ኣብ ኣዳራሽ ቤት መዘጋጃ ዓብዪ ዓዲ ከንቲባ እታ ከተማ ምክትሉን ሓለፍቲ ጸጥታን ተረኺቦም ነቶም ግዳያት ክትጋደሉ ኢኹም ከም ዝበልዎም ይዛረቡ ናብ ምግዳል ኢኹም ክትከዱ ኢሎምና ክዳን ናይ ተኸደናን ብደውና ኢና ዘለና ንብረትና ሞባይልና እንከሓዝና ብዝወዓልናዮ ኢኹም ገፊፍኩምና ክዳንና ክንክደን ኢልናዮም ባዕልኹም ትፈልጡ ኣይትኸዱን ኢኹም ኢሎምና በአውቶቡስ ኦራልን አይሱዝን መኻይን አምጺኦም እናጻኑ ከም ዝወሰድዎም ቢቢሲ ዘዘራርቦም ግዳያት ይዛረቡ እቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ ኣሞንጎ ዕዳጋ ዓርብን ማይ ቅነጣልን ዝርከብ ከም ዝኾነ ነጊሮምና ይብል እቲ ብዙሓት ስድሩ ኣሰዊኡ ብዝብል እንከይከደ ዝተረፈ ዘካርያስ ምክትል ኣዛዚ ኣርሚ ሱሳ ኮሎኔል ዘልኡል ማቴዎስ ንቢቢሲ ኣብሃቦ ምላሽ ናቱ ኣርሚ ኣብ ኣባጋባ ተዋፊሩ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ናይ ማዕድን ውራ ኣሎ ነዚ ኣብኡ ዝነበሩ መናእሰይ ኦፕሬሽን ጌርና በቲናዮ ኢና ክትፈልጥዮ ዘለኪ ብዛዕባ ምስላፍ ናይ መናእሰይ ናይ ተኻድርን 08 ስራሕ ምበር ናትና ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ሩባ ኻዛን እንዳባጋባን ዝነበረ መንእሰይ ንኻልእ ናይ ጸጥታ ኩነታት ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ስጉምቲ ወሲድና ኢና ዝብል ምላሽ ሂቡ ኣሞንጎ ማይ ቅነጣልን ዕዳጋ ዓርብን ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር መናእሰይ ኣይወሰድኩምን ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ እቲ ኮሎኔል ግደፍዮ እንዶ ንሱ ኣነ ከምዚ ዓይነት ካርታ ኣይደለን ንስኸ እንታይ እትይኪ ብዛዕባ ካርታ እኮ ኣይደልየኩም ወይለከ ንሱ ጂፒኤስ ሒዝኪ ረኣዮ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ከም ዝጸሓፈ ቢቢሲ ትግርኛ ነቲ ሰነድ ረኺቡሎ እንተኾነ ኣካየዲት ስራሕ ባንኪ ፀሓይ ወይዘሮ ሄለን ኣማረ ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ንኽትህብ ቢቢሲ ብስልክ ንምርካብ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይሰመረን ብጽሑፍ ንዝቀረበላ ሕቶ እውን ኣይመለሰትን ሓላፊ ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ከተማ ዓድዋ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ሐዋርያ ከምቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብታ ከተማ ናይ ምግፋፍ ዘይኮነስ ኣእሚንካ ናይ ምስላፍ መደብ ከም ዘሎ ንቢቢሲ ገሊጹ ግፋን ምስላፍን ይፈላለዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ ከም ተጋሩ ሕዚ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣለና መሬትና ተወሪሩ ላዕላውነት ግዛኣትና ይተመለሰን ተማዛባላይና እውን ኣደዳ ጥሜትን ሞትን ኮይኑሎ ስለዚ ንሕና ላዕላውነትና ከነኽብር ክንክእል ኣለና ከባቢያዊ ጸጥታን ምሕላው ነቲ መንእሰይ ኣእሚንካ ትእትዎ ኢኻ ናብ ሰራዊት እንድሕር ዝኣቱ ኮይኑ ወታደራዊ ስልጣነ ዘድልዮ እንትኾይኑ ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሉ እቲ ካብ ኣኽሱም እናተመለሰ ካብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ተገፊፉ ዝበሃል ናይ ሓድሽ ሓበሬታ እዩ ብምባል ተፍትሽ እምበር ግፋ ከም ዘይካየደ ተዛሪቡ ደቅኽን ዘይጋደልክን ተባሂለን ዝተኣሰራ ኣዴታት ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከተማ ውቕሮ ደቅኽን ወይ ሰብኡትክን ናብ ምግዳል ለኣኻን ዝብል ጎስጓስ ኣመሓደርቲ ዘይተቐበላ ኣስታት 50 ኣዴታት ካብ 13 ጉንበት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ከም ዝተኣሰራ ንቢቢሲ ገሊፀን ብፍሉይ ኣብ ጣብያ ኣጋዚ ወላዲ ኣኼባ ስለ ዘሎ ናብ ቀበሌ ክትመጻ ዝብል መፀዋዕታ ወረቐት ተዋሂብወን ኣብኡ ምስከዳ ግና ደቅኽና ገደላ ከም ዝተባሃለ ይዛረባ ካብ ሞንጎን ሓንቲ ወይዘሮ ሃንሳ እዚኣ ናይ ሞትን ሕዌትን ጉዳይ እያ በላይ መፀና ስለ ዘሎ እዛ ትግራይ ኢድኩም ሕወስልና ዘይጀመረ ኢና ንጀምር ዘለና ዘይተጋደለ ደቅኽን ሰብኡትክን ኣጋድላ ኢሎምና ኣማዳም ዝመልአ ውሉድ ኣለዎ ስለዚ ኣለዋ ስለ ዝተባሃልኪ ንውልድኪ ኢና ደሊና ኢሎምኒ ምሳይ የለን ምስ በልክዎም ተምጽዮ ኢሎም
أب طابع أجازي شو منت معلتي بزي مجبي تقولفنا دق خنن سو اتكنن أين متس انتيلكن تفتش زي أريلومنا ولادي تأجي مولو ولدي كافي ولو تبل أول حيل تستجري زنبرتن بس أنك موجات استسنابتتن هيمونة أبرها نزخونتات أم محبرة ميديا بمقلع نسلست معلتات كم استأثرت تزارب كينات دم فساسي ترف فلالي أبط أو لاي فتح سلامنا ندلي اتن طرنفتي ናይ ቀበሌ ደቅ እና አዲስ አበባ ሊኸን ደቅ አማተን ከጋድላ ገዛ ንገዛ ይዘራለዋ በሞባይል ተአሲራ ዘይወጽ እስኮጆ እንሃለወኒ ኣብ ሲሚንቶ ሕዲሮምኒ ጸገም ወሲኸሙለይ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓተቱ ከንቲባ ከተማ ወሮ ኣይተገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ወረዳ ወሮ ኣይተገብረ ሚካኤል ተኽላይን ነቲ ብግዳያት ስድራ ግዳያተን ዝቀረበ ክሲ ኣባይታ ዘየለ ጻዕዳ ሓሶትን مثل اتخابين مثلام زقاربن يو بموال نتيجمو قداي مؤثر تخيمانو تابرها حق مخانو زعمن ايت جبر مكيل جبر مدهن ماسك جيروم تعلم مناصر جيروم يقففو علو سلازبلتن اذا حسوت سلازخونن ناب حق قريبه بيت فردزه ناي تيك توك يو ما أدعي يولون يلو وحموش تشحبر وحس لقي أول ليلو كابو تدرى مسلت أن زملت أمان إسيم بعشر شدشة موازي خلتشن عشر متعم تمرات أبزوبة سمين معرب كاب زركب حدد أبي خواب ساعة حموشة نايلتي أب كدم ولاديو بعطوات كم استوسده زرب سوني أبزانا أبزركب وتدرى معسكر نإسران شو متعم علتات وتدرى وسلت أنا كم زوسده قلت ودي 10 شعات عمد سناي مسكالوت 10 حموشة مناقسي كم استوسدن أبت مسلتني تعلمتي هما أتحزا كم زجوار لهم يحبر قبضات زلوا برخا أيو بيت مرتز مسليو توم كفتات وسنا سلزخونو كله سلطاني أو نخدقس أي كإلن كأدي مزعته أب كفتات يحدر استرفد مجا أب كيندي حدر أب حد خفلك ساب سلسان خون سبات تجانا نغنا أب سمينتو إنا نحدر فرناش كونا مدقس يبلون كين مولو حاضرون حلوانا لو أبو نجوهن مشاتن يريو خامبر أم من تايت دقس زبل قدايا ما يكونن نجوه دحر ساعتن أيوم زسلتنا قيا يقايونا في اللي أكلت يسرحنا سلتي أتأتت واتسألن متكواس أجوارن يسلتنا يبل تعلمتي كبتو تدراو معسكر كهدمو أنت ترخيبهم كبيت قطعات كم زوار دومن كم زس أيونيو سناي نبيس قليزو أتوم أقوان رينجرن استخدموا وتدراو بتعميهم زوعوها كهاد مفتينهم نزت تحزو أب قدمي اتصلتاني ببتري وعوام 4 متر أب أمني بخبجخا توفحا خيبلوخا بتعام خفوئيو سناي نسون انت تتحيزو كم قال اوتوماسا العجة خمزة قدمو انت فلتون قنا بزخونا عينة منقدي نخادم كمزو السنة زارب اتوم تعلمتي نمقب مسرح زخون انتيتي عبرخا ببترا حلو تتغير لهم ابز اري لوان كابتا أستات حدا ورحي السلطنة زوصدلو تدراو معسكر حديمو كام زملت يقلت منقسة تقراي ملميلو زهابنا نسلطنا لنا بيرو سلام تان تقراي أب تقراي تملميلوم نزمتو مناسي وتدراو سلطنة يهب كام زلون مسرح ململاقنا منقسة تقراي فتمو كام زلون نبي بسارقا جيزو بيبسة تقرينيا نحلا في بيرو سلام تان تقراي جنرال فساها كيدانو فساها مانجوس بسلكن ناي صحف ملأتن بعدها كرخ بفتينو حلفت بيت صحفت ايتم مبرحت حيلو نبي بسي ملاش نخذب بجنرال فساها خيدانو كم استنقرو بمقلات زي سعد ملاش يبو ايتم مبرحتو بزعبان سراوت من المال نهت ناصر حيكونن مستحزي تتعيشو زلو منقستي مسوء تزارارو منقست تقرايو ملميلو زهبنا نحنا ملميلوم نزهابنا سبنا سلطنن نبقعنا لنا من اسينا بتعليم بخمي يوزمت زلو اين فلتن بخمي يوم زكايد وزلو زبل وعلوم يملسو بموال نبيبسي ملاش يبو بدبر زين قبل مكيل زمرح حدش سنترال كوماند نزا اب تግራይ زكايد زلو قفا مناسي كم زمرحو بيبسي كابو تدراو منጭታቱ ዝረኸቡ ሓበሬታ ይመላኸት بيبسي ابو ወንበር ሕወሓት ደብረ زين قبل مكيل ምክትል ابو ወንበር ሕወሓት አማኑኤል አሰፋን ማእታን መርከብ ዝገብሮ በተደጋጋሚ ፈተና አይሰመረን በናይ ዋትስአፕን ሲግናል ቁጥሮም بيبسي በጽሑፍ ንዝቀረበሎም ሕተውን አይመለሱን እተ አድማ ኮይናት ትግራይ ብዘካየደቶ ቢናው መረጽ አስተመረጸ ንግዚያው ምሕዳር ትግራይ በመንጻቅ ስልጣን ተቋጻጺሩ ዝርከብን ንስምዕ ፖርተሪያ ሲዒው ዝፈርስ ክልላው ቤት መግሪ ከም ዝተመለሰን ዝገለጸ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት እትኸልል ከም ዝኾነ አውጅ ይርከብ ኣብ ጽባሕ መረጻ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቶም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ምዕባለታት ኣማላኺቱ ዛጊድ ዝሃቦ ዕላው ርእይቶ የለን زخبركم تاتلتي كارفا ميديا نلوم زبلنا حبريتان زي مسل نيرو حبيركمنا سلطنحكم نمسكن كل جزء مسانا سلطنكم بيت سب سلطنكم ونمسكن نقالو نقبال صحو شير سبسكرايب ونايترسعيكم سلام